प्रश्न पत्रे आउछन जे केड़े जबरदस्ती कहबो कि नहीं ये बुआ एते जबरदस्ती प्रश्न पत्रा ए रनी का हे जानि छ का है तेरा हेंता गेरुआ वस्त्र पिन्नी देले सेटा ज्ञानी गुणी बोली ताके धरा रे हुए तमे बड़ ज्ञानी देखे हो तो तमे गुटे मूर्ख ए रनी का हे जानि छ अरे फरा परुचे चड़की मारुचे अरे पिटी है उचे मर तू ही काने अल्लाह शरम नहीं अंधुआ मुहके हे मूर्ख मुहके देखुछु तरपने कहि देबी तीनटा माइजिर गुंडे पिला केनता हकरी हला जे कहि देबी हेले तुमको हुनिस्ता करबे तार पर कहबी का करी तमे जबरदस्ती कहबो कि नहीं बुआ एते जबरदस्ती पड़ी छी ए ररी कहि देबा हेलो का हे जे जानि छ का है तेरा अरे भोरा परुते चड़की मारुते चड़की मारुते अरे पिटी है उसे मर तू ही काने ए ररी ननी लो हां सही अनेक महिमा धर्म के कलंकित करूछ अपवित्र करूछ खाली ऊपर रंगाला ने हे बारे होय तार का भल कर रंगावा मामू गो अल्लाह शरम नहीं अंधुआ मुहके अल्लाह शरम नहीं अंधुआ मुहके देखुछ तरपने सुना सुना संत जाना तुम्हें दैवन करना बुझाई ना कही देवी मुझसे पूरा डर विधाना सुना सुना संत जाना पितरा केड़े खा छटपट हो जे देखो हां हां सुना सुना संत जाना तुम्हें दई मन करना अर बुझाई ना कहि देवी मामू को मेछा नाइन और मेछा के तंदर मुरुची सुना सुना संत जाना बुझाई ना कही देवी मुझे पूरा जाना कृष्णचंद्र भगवान मथुरा रे जन्म हेले तार गर्भर जन्म हेले सेही माता देवकी गर्भर जन्म हेले आर देवकी गर्भर जे कृष्ण होइले जन्म आर कंस डुरे गपपुरा डरे गपपुर देख गले
কলে ভগবান ମାମୁଗୋ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ ଦେବକୀ ସେହି ଦେବକୀ ମାତା ତ ଏକ ନମ୍ବର ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ଯାଇକରି ପଢିଲେ ସେନେ କିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଯଶୋଦା ମା ମାମୁଗୋ ଆରେ ଗୋପପୁରେ ଯଶୋଦା ଯେ ସତ୍ୟ କରିଲେ ପାଳନ গোপপুরে যশোদা যে দেখ করিলে পালন আরে তুমতে যাহা হেলা তুমি শুণ তন্থ জনা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সর্বপ্রথম জননী হচ্ছেন যে কি জন্মদাত্রী দেবকী দেবকী যে লালন পালন করুছন সে হচ্ছেন যশোদা যশোদা আর গোটে মাতা কি জানিছ পুতনা মামু গো পুতনা আর কা হেছে জানিছ কাহিজে যেতেবেলে সেই বলি কন্যা রত্নমালী এটা তো পূর্ব জন্মর কথা গো মামু সেই বলি কন্যা রত্নমালী ততে দেখিতে বলি কো আর বলি কন্যা রত্নমালী ততে দেখিতে বলি কো মামু গো যেতেবেলে কাহে যে জানিছ সেই বামন রূপ ধরি করি সেই বলিরাজঙ্ক দ্বারকা যাইଥିଲେ ভগবান সেই বলিরাজঙ্ক ঝিଅ হেউছন রত্নমালী রত্নমালী ସେହି ରତ୍ନମାଳୀ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାମନ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନ ରୂପକେ ଦେଖିଦେଲେ ସେହି ଦିନ ଭାବିଥିଲେ ଏନ୍ତା ପୁଅଟେ ଯଦି ମୋର ଥିତା ବୋଲେ ଇ ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରତି ମୋର ତନରୁ ମୁଇଁ କ୍ଷୀର ଖୁଆତି ତାକେ ପଢାତି ଉଡାତି ବୋଲି ସେହି ଦିନ ଭାବନା କରି ଦେଇଥିଲେ না হো আজ্ঞা সেই দিন ভাবনা করে ଦେଇଥିଲେ লোট মারি আসুছ যাই তাই মারব ইনা গুড়ি মারবার জায়গা এটা ମୁଁ ଠିକ ଥିଲେ ତ କାଁ କରବ ହେନେ ନାଇଁ ହେ ନାନୀ କାଁ ହେଜେ ଜାଣିଛ ତେଣୁ କରି ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ବଳି କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳୀ ସେହି ବଳି କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳୀ ପୁତ୍ର ରୂପ ପାଇବାର ଲାଗି ଭାବିଥିଲେ ବୋଲି କରି ସେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ আর ସେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କର କଲେ ତନ ପାନ তন পান করি পুতনা আনেই দিলে প্রাণ ননিলো পলালে হে নাই পারে ইয়াড়ে আসো হেন্তা হে নাই পারি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানଙ୍କର সর্বপ্রথম জননী হেউছন দেবকী দুই নম্বর মাতা হেউছন যশোদা তিন নম্বর মাতা হেউছন পুতনা তিনটা মার গুটে ছুয়ালা এ ননি কেনাড়ে বিতরা পলি করে তার হিসাব কিতাব নাই ননি লো আর যাহা জানি দিলিয়া জ্ঞা মুই কহি দেলি পুনা আর কিছু জানে নাহি তোমা মুই গুটে অধম নন্দনা
ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଲଗା ଉପରେ ମାରି ପାରିଥିଲେ ହେଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ସେଇ ପୁତନା ରାକ୍ଷସର ସ୍ତନ ପାନ କରି କରି ତାହାକେ ମାରିଛନ୍ ମାରିଛନ୍ କାଁକରେ ମାରିଛନ୍ ଜାଣିଛ କହିଦେ। କେବଳ ସେଇ ମାତୃ ମମତାକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବାର ଲାଗି ମାତୃ ସ୍ନେହକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବାର ଲାଗି বলি করি সেথিলাগি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সেই পুতনার স্তন্য পান করি করি তাঙ্কর জীবন নেই গলি মামু গো আর কাঁ হেছে জানিছ আর যাহা জানি তিলিয়া গা মুহি কহি দেলি পুরা মোর দোষ থইলে ক্ষমা দেব আর আহে পন্থ জানা